question 10, A, B, and C are square matrices such that BA equals to B inverse and ABC equals to AB inverse. Show that A inverse equals to B square equals to C. If B is that, find C and A. So, first kali, we need to show this one by using these two equations. Okay, so BA equals to B inverse. So, sekarang apa yang kita akan buat adalah kita akan wujudkan A inverse. Sebab kita nak cari A inverse. Tapi A inverse tak ada dalam equation ni. So, kita kena wujudkan A inverse. Bila kita nak wujudkan A inverse, kita akan darabkan A inverse pada equation kita. Okay, so bila kita nak darabkan A inverse, kita akan darab pada dia punya kembar. So, A inverse kembar dia adalah A. Dan kenapa kita kena darab A? Sebab we know A inverse times A equals to I. Ataupun A times A inverse equals to I. Okay, so kita akan darabkan A inverse both side. So, bila kita letak dekat belakang, okay, dekat hujung sini. So, untuk right hand side pun sama juga dekat sini. So, now we will have A inverse equals to I. So, I identity lah. To B inverse, A inverse. Okay, sekarang kita nak wujudkan on right hand side, biar ada A inverse je. Kita tak nak ada B inverse. So, kita nak hilangkan B inverse, kita akan darabkan B both side. So, B inverse equals to B inverse, A inverse. So, yang ini yang kita baru wujudkan. Dan kenapa kita kena letak sebelah B inverse? Supaya nanti B times B inverse dapat I. A inverse. Okay. I tu memang saya sengaja tak buang lagi. Okay, sekarang ni kita akan gunakan lagi satu properties. Any matrices, bila kita darabkan dengan I, dia akan jadi matrices tu balik. Macam kita boleh hilangkan dia. Kalau matrices. So, dia akan jadi BB equals to A inverse. So, A inverse equals to B square. Okay, so shown the first part. So, now kita buktikan B square equals to C. We will use this equation. ABC equals to AB inverse. Okay, so kat sini kita akan gunakan properties AB inverse equals to B inverse, A inverse. Dia memang terbalik macam tu kalau kita gunakan properties untuk inverse. Sama juga kalau kita ada transpose. So, AB transpose equals to B transpose, A transpose. Maksudnya, kalau kita darab dulu, kalau kita transpose, sama juga dengan kita transpose dulu baru kita darab. So, benda A inverse, B inverse ni pun sama jugalah. Okay, so now kita nak jadikan supaya kita ada C equals to B square. So, macam kita nak ada C je dekat sebelah sini. So, kita akan hilangkan A dan B dengan kita darabkan dengan dia punya kembar dia. So, saya hilangkan A dulu. So, bila saya nak hilangkan A, saya akan darabkan A inverse sebelah dia, kembar dia. Okay, so bila A inverse dekat depan, so ini pun A inverse dekat depan. A inverse, B inverse, A inverse. Okay, ini yang baru Ni A inverse yang baru. Okay, so A inverse times A equals to I. Okay, so A inverse, B inverse, A inverse. And we know that kalau any matrices darab I, kita akan dapat matrices tu balik. So, kita boleh hilangkan I untuk matrices saja. Tapi kalau 2I, dia tak boleh sama dengan 2. Tak boleh. Tapi kalau BI, boleh B. Okay, sebab 2 ni adalah number. Constant, scalar. So, tak boleh lah. Dia kena dalam bentuk matrices. Okay, so sambung balik. So, right hand side, A inverse, B inverse, A inverse. Okay, now kita nak hilangkan B dekat left hand side. Nak hilangkan yang ni Kita nak hilangkan yang ni, kita akan darabkan dengan dia punya kembar dia. C. So, B inverse, kedudukan mesti sama. A inverse, B inverse, A inverse. Okay, so yang ni yang kita baru tambah. So, again, I, C, B inverse, A inverse, B inverse, A inverse. Okay, so C equals to C. Okay, IC tadi kita tukar kepada C. So, on right hand side, we have B inverse, A inverse, B inverse, A inverse. Kita nak try simplify untuk right hand side. So, apa yang kita akan gunakan? Kita akan gunakan yang dekat soalan kita tu. BA equals to B inverse. So, B inverse kita akan tukar kepada BA. So, BA, A inverse. So, B inverse ni pun kita tukar kepada BA, A inverse. Okay, tengok dari soalan. From question, B inverse equals to BA. So, kita dah tukar yang ni kepada this one, yang ni kepada this one. So, kalau perasan, kita ada A darab A inverse, so jadi I, A inverse jadi I. So, C equals to B, I, B, I. So, B square. So, kita dah ada this one, kita dah ada this one, kita boleh gabungkan. Therefore, A inverse equals to B square equals to C. Shown. Okay, so that is the first part.
Then dia kata if B equals to 1, 2, 0, 0, negative 1, 0, 1, 0, 1, find C and A. Okay, so kita nak cari C and A. So kita tahu C equals to B square. So kita akan darabkan B dan B. Ingat kalau dia square tu bukannya kita squarekan every element. Tak, kita akan darabkan B tu sebanyak 2 kali lah. So 0, negative 1, 0, 1, 0, 1. This is B daripada soalan. So, masih lagi 1, 2, 0, 0, negative 1, 0, 1, 0, 1. Okay, so kita buatlah darab tika ke apa ke. Okay, every row darab column. Okay, ataupun kalau tak nampak saya tulis dekat sebelah sini. 1, 2, 0, 0, negative 1, 0, 1, 0, 1. Okay, masuk je. 2, negative 1, 0, 0, 0, 1. Okay. So, kalau saya suka guna cara ni sebab dia lagi nampak. So, this one, darab this one. This one, darab this one. Tambah this one, darab this one. So, kita akan ulang untuk setiap row dan column. So, kita akan dapat 1 plus 0. So, 2 minus 2 plus 0. So, 0 plus 0 plus 0, 0. Okay. So, teruskan yang ni. 0, 0, 0, 0. Then, tambahkan yang ni. 0 plus 1 plus 0. 0 plus 0 plus 0, 0. Okay, then yang bawah 1 plus 0 plus 1, 2 plus 0. Okay, semua 0. So 1 times 0, 0 plus 0 plus 1, 1. Okay, so kita akan dapat matrices dia 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 2, 1. Okay, so this is C sebab C adalah B square. Okay, so sekarang ni kita nak cari apa lagi? Kita nak cari apa lagi daripada soalan? Kita nak cari A. So we have A inverse equals to C. So kita nak cari A. So bila kita nak cari A, kita akan wujudkan A. So bila kita nak wujudkan A, kita darabkan A both side. Okay, so A inverse equals to AC. So A inverse I. A, C. Okay, sekarang kita nak A sahaja. So kita akan darabkan C inverse both side. Okay, so I C inverse. So I times C inverse, C inverse. Salah. Kita tertinggal C pula. Sorry. Okay. C darab C inverse. Okay, ni yang baru baru kita buat. So, C inverse A, I. So, A equals to C inverse. So, maksudnya untuk cari A, kita perlu cari inverse of C. So, nak guna cara apa? Paling mudah, kita guna je lah cara adjoint. Okay, so cari adjoint. Okay, ni saya dah buat dah. We have A equals to C inverse. So, apa yang kita akan buat? Using adjoint method. So, bila kita nak guna adjoint method, formula dia adalah C inverse equals to 1 over determinant times adjoint. So, what is adjoint? Adjoint adalah cofactor transpose cofactor of C. So, cari dulu determinant. Okay, for this question, saya pilih row 1. So, kita tutup 1. Okay, contoh macam ni kita tutup 1. So, yang tinggal adalah 1, 0, 2, 1. Okay, so, dapat yang ni. Lepas tu, kita tutup 2. Okay, kita tutup 0 ni dekat tengah-tengah tu. Okay, column 2. So, we have 0, 2, 0, 1. Then, kita tutup row ketiga. Row 1, column 3. So, 0, 1, 2, 2. Benda ni. Okay, then, kena sangat alert. Tanda dia adalah positif, negatif, positif. Sebab first row. Okay, kena ingat balik positif, negatif, positif tu. Okay, yang alternating sign tu. Okay, so kita dah kira dalam ni adalah AD minus BC. Okay, semua ni sama. So, dapatlah 1. And then, to find cofactor, masih lagi kita buat benda yang sama. Okay, kita akan tutup row dan column. So, tutup setiap row dan column bagi setiap elemen. Kita akan dapat macam ni. Okay, so for example, saya tutup row 1 tadi. Okay, so contohnya saya padam. Okay, so kita tutup row 1. Row 1, column 1. So, 1, 0, 2, 1. So, buat balik benda yang sama. Macam kita buat determinant. Tapi, tak ada number dekat depan. We only have positive, negative sign. Dan masih lagi alternatif. Okay, setiap row mesti tutup. Okay, contohnya. Saya ni je saya pilih je. So, kita ambil row 2, column 2. So, row 2, column 2 adalah 1. So, nampak tak? Kita tutup 1 tu. So, kita dapat 1, 0, 2, 1. Okay. Then, kira macam biasa, AD minus BC. Then, kita akan dapat cofactor. Tapi, kita nak cari adjoint. So, kita akan transposekan cofactor. This one is cofactor. Okay, so kita transposekan, so dapatlah adjoint. Lepas tu, kita masukkan balik dalam formula.
C inverse equals to 1 over determinant. Determinant kita kira tadi 1 times adjoint. So adjoint 1 0 0 0 1 0 negative 2 to 1. Darabkan 1. So dapatlah jawapan dia. Okay, so done for question 10. Question 11, given A and B, okay, so kita boleh tengok dia punya matrices dia, show that A, B equals to KI. So we need to multiply matrix A with matrix B, where K is a constant, I 3 by 3, identity. Hence, find the value of K and hence obtain A inverse. So first thing yang kita perlu buat adalah kita akan darabkan A dan B. So nak darab macam mana? So kita akan buat row 1, darablah column 1. Okay, saya suka guna cara ni. Okay, this is matrix A, yang biru ni, the yellow one is matrix B. So kita akan darabkan negative 2 times negative 1. So dapat 2. 0 times negative 1. 0. 0 times negative 1. Dapat 0. Okay. So ulanglah untuk semua row dan kolom. Kita akan dapat 2 0 0 0 2 0 0 0 2. Okay. So saya terus tulis jawapan dekat sini. 2 0 0 0 2 0 0 0 2. Dan kalau perasan, kita boleh keluarkan 2. Okay. So bila kita keluarkan 2, kita akan dapat 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So this is identity. So kita dapat AB equals to 2I. So what is the value of K? K equals to 2K. Then dia kata hence obtain A inverse. So bila ada perkataan hence, kita kena gunakan apa yang kita dah ada daripada apa yang kita dapat tadi untuk cari A inverse. So daripada AB equals to 2I, kita akan darabkan A inverse both side. Sebab kita nak wujudkan A inverse. So, A inverse AB equals to A inverse 2I. Okay, macam saya cakap sebelum ni, kalau sini darab kat depan, sini pun kena darab kat depan. Tapi, kalau kita ada number, so for this question we have number 2. So, kita ada number yang akan duduk depan sekali. Okay, itu je boleh ubah. Number je boleh berubah tempat. So, 2 A inverse I. Okay, so A inverse times A, dapat I. So, IB equals to 2 A inverse I. Okay, so both side ada I, so boleh hilangkan terus I tu. Okay, sebab any matrix darabkan dengan I, dapat matrix tu balik. So, kita nak apa tadi? A inverse. So, 2 tu kita pindah ke B, so kita akan dapat 1 over 2 B. So, maksudnya kita akan darabkan semua entry dalam B dengan 1 over 2. Okay, so what is our B? Negative 1, 0, 0. Negative 1, 1 over 5, negative 1 over 5. Negative 1, negative 2 over 5, negative 3 over 5. Okay, so selesaikan, kita akan dapat negative 1 over 2, 0, 0, negative 1 over 2, 1 over 10, negative 1 over 10, negative 1 over 2, negative 4 over 10, ataupun boleh simplify terus. Kalau boleh simplify, terus simplify. Negative berapa? Yes, negative 1 over 5. Okay, tadi bukan 4 over 5, salah. Negative 1 over 5, salah. Okay, so negative 3 over 10. Okay, so dah siap untuk question 11. So, untuk question 11 ni adalah kita find A inverse using properties. Okay, so soalan dia selalu kita akan dapat, dia suruh cari hasil darab. AB equals to, for example, macam soalan kita dapat 2I. So, kita nak cari A inverse, kita akan darabkan A inverse both side. So, that kita akan dapat A inverse equals to 1 over 2B. So, terus darab je lah. Ini menggunakan properties. Given that A2, 2, 1, 2, 2, 2B, where A be constant, given A square minus 4A equals to 5I, where I identity, show that A equals to 2B equals to 1. Hence, find A inverse. So, first, kita tengok dulu soalan dia, bagi apa A square equals to, A square minus 4A equals to 5I. So, substitute dulu kita punya matrices. 2, 1, 2, 2, 2B. Okay, dan again, bila A square, maksudnya kita akan darabkan A dengan A. Bukannya square kan every element. No, salah sangat-sangat. Okay, so masukkan je dulu. Minus 4 times A. So, A, masuk lagi 2B equals to 5I. So, what is I? I adalah identity. So, nak kira macam mana? Bukan kira, tulis je. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Okay, so sekarang ni kita darabkanlah A square ni. A darab A. Okay, lepas kita dah substitute semua ni, matrices A dalam kita punya equation, kita akan cari A square. Maksudnya A times A. Matrix A times matrix A. So we have what is A? 1, A2, 2, 1, 2, 2, 2B. Times 1, A2, 2, 1, 2, 2, 2B.
paling senang cara nak selesaikan dia adalah menggunakan cara tika. Okay, so kenapa? Sebab kurang careless mistake dan juga selagi senang lah, dia nampak lebih organized. Okay, so 1 times 1 plus A times 2 plus 2 times 2. So 1 plus 2A plus 4. Okay, teruskan untuk row 1 column 2. A plus 4. Okay, so seterusnya 2 plus 2A plus 2B. Then 2 plus 2 plus 4. 2A plus 1 plus 4. Then 4 plus 2 plus 2B. 2 plus 4 plus 2B. 2A plus 2 plus 2B. Then 4 plus B square. So hasil darab A dan A, matrix A dan matrix A, we get 5 plus 2A, 8, 6 plus 2B. Okay, then again 2A plus 4, 2A plus 5, 2A plus 2B plus 2, 2A plus 2B plus 2, 2B plus 6, B square plus 8. Okay, ni baru yang ini, darab A square. So, minus 4A, so masukkan 4. 4A, 8, 8, 4, 8, 8, 8, 4B equals to 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5. Okay, so sekarang kita boleh compare untuk cari A dan B. So, for example, saya pilih this one. This one minus 4 equals to 5. So, 5 plus 2A minus 4 equals to 5. Okay, so rearrange 2A equals to 4. A equals to 2. Okay, so dah dapat. Then, kita nak cari yang B pula. So, kita tengoklah yang mana yang paling mudah. So, contohnya saya guna this one. 6 plus 2B minus 8 equals to 0. So, 6 plus 2B minus 8 equals to 0. So, 2B equals to 2. B equals to 1. So, shown untuk kedua-dua. Okay. So, now, hence find A inverse. So, we need to find A inverse from our equation 2A minus 4A. A square minus 4A equals to 5I. Kita nak cari A inverse. So, kita akan darabkan A inverse pada setiap matrices kita ni. Darabkan dengan A inverse. So, dia akan jadi A inverse A square minus 4A inverse A equals to 5 A inverse I. Okay, ingat nombor boleh kita susun dekat depan. Okay, so A inverse A square adalah ni A inverse darab A. Then, A inverse A dapat I. So, yang tinggal adalah I A. So, minus 4I equals to 5A inverse. So, kita nak A inverse kan? So, A inverse equals to, so 5 ni, kita bawa ke sebelah lagi satu, dia jadi bahagi. So, 1 over 5, A minus 4I. Okay, so kita nak buat apa sekarang? Yes, kita gantikan je lah terus kita punya A tu. So, what is our A? So, besar sikit. So, masukkan nilai A kecil dan B kecil kita tu. So, kita dapat 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, minus 4, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Okay, besar-besar-besar. Then, kita akan dapat jawapan negative 3 over 5, 2 over 5, 2 over 5, 2 over 5, negative 3 over 5, 2 over 5. So, 2 over 5. Okay, page tu biarkan je Okay, so dah siap. Selesaikan. Selesaikan dalam bracket besar dulu. Okay, selesaikan this one dulu. Baru darabkan dengan 1 over 5. Okay, so dah siap for question 12.